السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أطفالي الأعزاء في قناة تعلم مع أمين. إذا نواصل دائما مع تعابير اللغة الفرنسية، طبعا تحضيرا للسنة الخامسة، يعني التلاميذ تاع الرابعة اللي راهم طالعين للخامسة وأيضا للرابعة ولم لا. إذا كما قلت هي فقط مجرد فيديوهات تدعيمية طبعا لكم أطفالي الأعزاء. في التعبير اليوم إن شاء الله حنتحدث على حيوان، يعني كيف نصف حيوان. comment décrire un animal. أول حاجة يجب أن نعرفها أطفالي الطريقة التي نتبعها حتى نصف الحيوان. إذا أنا حاعطيكم أولا معلومات على لو غونار. اليوم حنهضروا على لو غونار يعني الثعلب. حنعطيكم كامل المعلومات تاوعو، نوصفوا الثعلب تاعنا، يعني حيكون شويه طويل طبعا وحيكون مفهوم في متناولكم اطفالي. بعد ذلك نقوم بتلخيصه بجمل بسيطه، سوجي فيرب كومبليمون. دائما نقول لكم ديروا جمل، يعني جمله تحت جمله، 4 جمل 5 جمل باش يكون التعبير تاعكم واضح مفهوم وما فيش اخطاء كثيره. اذا نبداو على بركه الله. اول حاجه اذا لاحظوا اطفالي لو غونار، نكتبوا العنوان طبعا تاعنا، راح بأننا سوف نتحدث عن الثعلب. لو غونار. لو غونار est un animal sauvage. إذا هنا وضحنا أن الثعلب هو حيوان متوحش. لو غونار est un animal sauvage. point. إذا نواصلوا. c'est un mammifère. mammifère أطفالي يعني ولود. Il pèse de 6 à 7 كيلو، يزن 6 أو 7 كيلوغرامات. إذا de 6 à 7 كيلو. الآن راح نوصفوا الحيوان هذا كيفاش داير، يعني الجسم تاعو. son pelage. pelage أطفالي هو الفرو تاعه. son pelage est brun roux. brun roux يعني بني مائل للإحمرار، يعني بني مائل يعني للبرتقالي، اللون البرتقالي. son pelage est brun roux et son ventre بطنه son ventre est blanc. il a un corps allongé. إذا لديه جسم طويل. شفتوا لو غونار الثعلب يعني شكله أنيق. il a un corps allongé. allongé يعني طويل. un long museau. museau هو أنف تاع الثعلب. museau un long أنفه طويل. un long museau et une longue queue. ذيله طويل. une longue queue. la queue هي الذيل، ذيل الثعلب. الآن سنتحدث عن الثعلب، يعني ماذا يأكل، ماذا يفعل في حياته. le renard sait nager. le renard sait nager. nager يعني يسبح، هو سباح ماهر. le renard sait nager. il chasse dans l'eau يعني يصطاد في الماء لأنه يأكل الأسماك. le renard sait nager. il chasse dans l'eau et pendant la nuit aussi يعني يصطاد بالليل. le renard يصطاد بالليل. le renard chasse pendant la nuit. إذا ماذا يأكل؟ il est أو le renard est omnivore. omnivore أطفالي يعني يأكل كل شيء. mais très carnivore هو أكل كل شيء ولكن مائل بكثرة للحم. il mange des poules يأكل إذن الدجاج. les poules les souris الفئران les œufs البيض les insectes الحشرات et même les fruits الفواكه. لهذا قلنا هو omnivore. c'est un danger الثعلب. c'est un danger هو خطر. c'est un danger pour les petits animaux الحيوانات الصغيرة. mais il a peur du loup. يخاف من الذئب. الثعلب يخاف جدا من الذئب le loup et des chiens الكلاب et même les aigles وحتى النسر يخاف جدا من النسر. le mâle ذكر
ذكر الثعلب. Le mâle se nomme le renard. إذا ذكر الثعلب اسمه le renard الثعلب. La femelle يعني الأنثى une renarde. Une renarde. Et le bébé un renardeau. Le mâle se nomme le renard, la femelle une renarde et le bébé un renardeau. Ce n'est pas un animal dangereux pour l'homme. Ce n'est pas un animal, ليس حيوان خطير dangereux للإنسان. Car en le voyant, il va vite se sauver. بمجرد أن يرى الإنسان يهرب. إذن هو ليس خطر للإنسان. Le renard est un animal solitaire يعني يعيش وحيد. Le renard est un animal solitaire mais il peut parfois ولكن في بعض الأحيان il peut parfois vivre en groupe أطفالي يعني en meute. En groupe en meute. كاين بعض الحيوانات التي تعيش en meute يعني en groupe في مجموعة وبعض الحيوانات مثل الثعلب تعيش وحيدة solitaire. إذن le renard أكثرية le renard est un animal solitaire. إذن نعاودو كامل واش كتبنا وندخلو المعلومات مليح في راسنا ونلخصوه. Le renard est un animal sauvage. Il est mammifère. Il pèse de 6 à 7 kilos. Son pelage est brun roux et son ventre est blanc. Il a un corps allongé et un long museau et une longue queue. Le renard sait nager. Il chasse dans l'eau et pendant la nuit aussi. Le renard est omnivore, mais très carnivore. Il mange des poules, des souris, des œufs et même des fruits. C'est un danger pour les petits animaux, mais il a peur du loup, des chiens et même des aigles. Le mâle se nomme le renard, la femelle une renarde et le bébé un renardeau. Ce n'est pas un animal dangereux pour l'homme, car en le voyant, il va vite se sauver. Le renard est un animal solitaire, mais il peut parfois vivre en groupe, en meute. إذا لاحظوا أطفالي كل هذه المعلومات اللي حطيناها على لو رونار الآن حنديروا تلخيص صغير جدا على لو رونار. لاحظوا معايا لو رونار. إذا حنديروا جملة تحت جملة أطفالية. Le renard. Le renard est un animal sauvage. Point. Il est mammifère. Point. Son pelage est brun roux. Point. Il pèse 7 kilos. Point. Il a un long museau et un corps allongé. Point. Il est carnivore et est un animal très rusé. Rusé يعني حيلي جدا. ماكر. نعرفوا بأن الثعلب هو ماكر. الثعلب الماكر يعني rusé. Il est carnivore est un animal très rusé. Le renard vit seul dans les forêts. نقطة النهاية. حطوا إذا درنا جملة تحت جملة استعملنا troisième personne du singulier يعني il هو. بدينا بلو رونار بعد بدينا هو كذا هو كذا هو كذا. لاحظتوا. Le renard est un animal sauvage. Il est mammifère. Son pelage est brun roux. Il pèse 7 kilos. Il a un long museau et un corps allongé. Il est carnivore et un animal très rusé. Le renard vit seul dans les forêts. هذه هي أطفالي الأعزاء. أتمنى أن هذا الفيديو في المستوى وأنكم فهمتوا كيفاش تقدروا توصفوا حيوان متوحش. في الفيديو القادم راح نوصفوا حيوان أليف.
وبهذا أتمنى لكم أطفالي الأعزاء عطلة سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.